Lamsago haine hai ta koktai bokuk chungno ani te kaisa video o tini ni video o nailai nai কয়েকটা part time job tei private job ni notification hingke aro কয়েকটা notification tongo o notification ni bisingo norok je chajakmani abono try khaidi aro first o tongo urgent recruitments aro recruitment harjaknai manpower for different post কয়েকটা post na harjaknai aro mention khaijak kwrwi bono norok mention khaiyani bagwi full details haimana bagwi visit khaidi www.arkipl.com o website norok visit khaidi hingke aro full details haimannai norok tamo tamo career tamo tamo post na harjaknai no need send hard copy to our office. Follow in notification and apply online. Online si apply ma khainai o website o thanginai norok apply ma khainai norok daiti visit khainai di www.arkipl.com o website o thangui visit khainai di eboni pore chong nailai oro tongpio কর্মখালি একটি মেডিকেল ফার্মের জন্য একজন সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার চাই যোগ্যতা আইটিআই একেবারে ডিপ্লোমা পাস ইলেকট্রনিক্স নলেজ ইন টিভি কম্পিউটার হার্ডওয়্যার নেটওয়ার্কিং अबहायनि नलेज दङ नांनाय इलेक्ट्रनिक नि आईटीआई अबहायरok खायjakna नांनाय aboni pore tongphio sales executive khoroksana hajaknai sales executive ni bagui qualification nangnai minimum hs pass mane 12 pass minimum 1 year experience tongo nangnai aboni bagui norok jogajog khaidi jogajog khainani oro mail id number rojak national care 2024@gmail.com o email id o noro jogajog khaimannai national care 2024@gmail.com geboni pore chong nailaifinai oro tongo job vacancy tongo oro agartala একটি প্রতিষ্ঠিত কাপড়ের দোকানের জন্য অভিজ্ঞতা থাকা সেলস গার্লস এন্ড সেলস বয়স চাই kaisa agartala bo ri dogan ni bagui chela tei bwrui sales na harjaknai salesman tei sales girls na harjaknai boni bagui jogajog khai di 8837312367 o number o jogajog khai di kaisa readymade ri dogan ni bagui boni pore chong nailainai oro tongphio job vacancy a report service center need female candidates as front desk executives urgently শুধুমাত্র বড়ই রক না হারজাগনাই ফিমেল শুধুমাত্র বড়ই রক না হারজাগনাই ফ্রন্ট ডেস্ক এক্সিকিউটিভ नै কাইসা সার্ভিস সেন্টার रो বনি বাগৈ নিরংনি বায়োডাटा हायखबा रिज्यूम सेन्ड खायदि WhatsApp नम्बर रojak tongo tei nirok salary rok busuk mannai aboni full details haimani bagui aro details rojak tongnai details haimani bagui contact number o call khaidi tei nirokni WhatsApp tei biodata send khaidi WhatsApp number tongo 9862585029 o number o jogajog khaidi tei tongphio oro vacancy আগরতলা স্থিত সারি
শোরুম এ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ছেলে বা মেয়ে নিয়োগ করা হবে। आग्रहीरा जगाजग करun। Kaisa Agartalaनि sari showroom o experience गोनां जेला बोरै जेला हायखबा बोरै नाहारजागनाय aboni bagui jara interest tongnai rok jogajog khaidi jogajog number rojak tongo 7005819788 o number o jogajog khai mannai kaisa sarini showroom o hingke aro teibo tongphio aro tongo urgent job vacancy government no register khaijak kaisa songstha kaisa organization o jaga o 52 vacancy mane 52 jon chela burui naharjaknai bini bagui age limit rojak tongo 18 বছর থেকে 35 বছর কোয়ালিফিকেশন নাংনাই মাধ্যমিক থেকে গ্রাজুয়েট জরাতui মাধ্যমিক পাস কাंखैनो एप्लाइ खाइ माननाय bini bagui monthly income rojakha minimum 9000 থেকে 35000 hai mannai te free stay mane tongani free tongo organization o gankhe biodata tilangui rok jogajog khaidi direct jogajog khainani bagui contact number rojak tongo udaipur ni wngui 7630875939 o number o jogajog khaidi jara udaipur area ni wngui tei tongo aro khowai ni wngui tongphio 7005285886 o number o jogajog khaidi jara khowai area ni wngui tei kaisa tongphio kumarghat elaka ni wngui 9366217966 o number o jogajog khaidi jara kumarghat location bai gandar wngkha khe hingke abono rok biodata twlangui direct no jama rainai hingke puila contact khaibai ni rok thangdi hingke boni pore chwng nainani aro tongo dealer chai abo kaisa dealer naharjaknai tamoni dealer aro jaga details sai mannai decency package drinking water kaisa tui nungjaknai factory ni bagui dealer naharjaknai aboni tui ni company hai kaba factory ni mwng wngkha Raima Paniya Jal ni bagui dealer naharjaknai hingke jara kha tongnai rok contact khaiwi ni rok naharmangnai aro tongnai location o location tongo Bishalgarh Bisramganj Sonamura Melagarh Udaipur Bilonia Amarpur Notun Bazar Korbuk Silachori Gondasora Narkelkunj Narkel Bagan Raisabari Teliamura Ambasa Manughat Kailasahar Kumarghat Kanchanpur Pecharthol Panisagar Dharmanagar Choraibari Mizoram dealer Mizoram abo hai area ni bagui dealer naharjaknai jogajog khaidi 9233054801 o number o jogajog khai mannai tui ni dealership khainani bagui jogajogni somoi rojak tongo timing phone ni 10 ta থেকে sarekni 2 ta jora tei sarekni 4 ta থেকে horni 8 ta jora
apply khaimanai contact khaimanai haige tinini video bo asungno job notification abo to business siklaibo abo wngkha kaisa business klaibo tui ni business khe rok je chajakmani abono contact khaidi daiti daiti khaiwi jesakang call khaimanai abono daiti daiti job no samung no manai tini video achunka video no sajak ke like khaidi tei je manchak share khaidi nang comments khaidi hai যারা সাবস্ক্রাইব খাইয়ে গঙ্কাকে আনে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব খাইনে দি job ni notification bwskang ni salo teibo manani bagwi jotano hambai naitongmani.